Last Pop hari ini kita bakal membedah dan membincangkan siri terbaru daripada HBO iaitu The Last of Us Season 1 Episode 1. Para panelis kita malam ini terdiri daripada saya, Nina Zul Iskandar daripada Last Pop TV. Seterusnya adalah gamer The Last of Us Tegar, Munif Malik. What's up bro, how you doing man? Can't wait to get started. Let's go. Dan seterusnya adalah kita punya kaki review Hadi daripada Facebook page Hadi Abdul Hamid yang seorang series viewer. Dia tak pernah main game. So what's up bro? Yeah, I'm a freshie untuk The Last of Us dan aku suka episod 1. That's why aku rela untuk menjadi sub pada malam ni. Let's go! Yeah. Ya, sepatutnya panelis Shaz daripada Anime Division join kita, tapi masalahnya dia on a corporate retreat, so dia tak dapat join kita. Hopefully next week Shaz akan mengambil tempat Hadi. Alright guys, so dengan itu kita akan memulakan perbincangan kita malam ini dengan reaksi satu ayat. Alright, so reaksi satu ayat aku adalah it's only nak masuk minggu ketiga of January ataupun tahun 2023 ni, and already kita dah ada 2 siri TV yang epic gila, mind blowing. One of it was over the weekend, K-drama Crash Course in Romance. Terbaik bro, terbaik. Kalau korang tak pernah tonton K-drama, korang patut tonton Crash Course in Romance dekat Netflix. Dalam 2 episod dia boleh bagi kau lawak kering gusi, and then tiba-tiba kau sedih, emo, menangis-nangis, and then tiba-tiba ada thriller, and ada lawak balik. So dia macam kau goreng semua genre crash K-drama. Course lah, memang crash course lah. Memang crash course in K-drama lah berarti. But besides that, on Monday we also got The Last of Us. I think one of the best premiere episodes daripada HBO in a long while. The last time I felt cerita macam ni was House of the Dragon last year, and like 10 tahun, 11 tahun lepas Game of Thrones. So apakah reaksi satu ayat anda? Kita mulakan dengan kita punya gamer tegar. Silakan Munif. Banyak perasaan sebenarnya, tapi yang aku boleh summarize satu ayat tu is pleasantly surprised. Pleasantly surprised pasal apa? Bila kau tengok setengah scenes tu bit by bit and sentences verbatim memang sebiji lah video game and with some improvements in the buat which are changes but the changes enhance the storytelling and bagi dia suited for TV tau. Apart from that, benda yang tak patut tukar dia memang betul-betul kekalkan. Sampai kau fikir susah sangat ke nak buat video game adaptation, material kau dah ada, ikutlah bodoh. So very very pleasantly surprised that they did the bare minimum and did it well. So yeah, let's go. Do you think this is because showrunner Craig Mazin daripada siri HBO Chernobyl co-created this show dengan Neil Druckmann, the director and the writer for video game The Last of Us? I mean, hell yeah, because Druckmann, he's the creative heartbeat lah for the narrative, so to speak kan. So bila kau put dia in that position is definitely untuk jaga the integrity of the creativity. And obviously he's doing his fucking job lah. So far, episode 1. Kalau dia dapat, he did his fucking job. So hopefully the other 8 episodes pun more of the same lah. Nice. Dan seterusnya kita punya series watcher yang tak pernah main video game Last of Us. Silakan Hadi, reaksi satu ayat kau. HBO did it again. HBO did it again. Aku boleh kata sebenarnya kalau macam mana-mana IP nak dapatkan adapt diorang punya IP ke live action ke, baik video game ataupun komik ke apa benda ke kan, novel ke anything, go to HBO instead of Netflix. Go to HBO. Sebab ataupun Amazon Prime. Jangan pergi ataupun Amazon Prime. Amazon Prime tu kira okey juga sebenarnya. Walaupun orang kata question pasal Ring of Power lah semua kan, tapi dia punya yang The Boss tu quite good kan. Sebab aku rasa last year yang kita bedah, kalau apa-apa berkaitan daripada HBO GO, daripada HBO, memang it's not bad. Memang all are great series.
Kalau last Quality. year kita bedah, semuanya quality. Kalau last year kita bedah House of the Dragon, kalau kita ingat balik in this time, around this time juga, kita ada bedah Peacemaker. Also a good series, also one of great series juga. So memang tak dinafikan lah, HBO really did it again. Diorang memang take the IP tu seriously, they take the writing semua tu seriously, dan once kalau diorang promote their stuff, if they promote macam contohnya sebelum diorang promote House of Dragon, and then The Last of Us ni kau-kau punya diorang promote tau, memang diorang macam even ada dapat backlash daripada fans ke apa pun, diorang promote juga, means that they trust their product, and diorang punya produk tu memang betul-betul bagus untuk diorang promote kau-kau macam tu. And aku rasa banyak daripada HBO ni, memang The White Lotus, even Succession, semua tu dia tak sebanyak Netflix dia punya series, tapi most of their series memang semuanya sangat-sangat bagus daripada segi writing, daripada segi pelakon ke, daripada segi persembahan ke, semua tu. So aku sebagai yang bukan pemain video game pun, bila aku tengok siri ni, aku punya reaction aku yang pertama adalah, kenapa aku tak experience benda ni dekat big screen? Kenapa aku kena experience benda ni? Walaupun HBO bagus, tapi ada benda aku nak complain, kenapa aku perlu experience benda ni dekat shitty app macam HBO GO? Begitu tau. But walaupun shitty, walaupun macam dengan kualiti yang teruk, still aku boleh enjoy lagi. Susah sebenarnya kita nak puji something kalau macam ada certain tu kita rasa macam tak puas hati kan. Even macam House of the Dragon sebelum ni, kita question scene yang gelap kan, scene yang gelap je, tapi benda tu tak mengganggu keseluruhan experience kita menonton the whole series. So hopefully The Last of Us ni, dengan apa yang dia bagi dekat episod pertama 82 minit, tapi tak terasa langsung 82 minit tu, aku rasa macam sikit je benda yang dia bagi tu, means that throughout the season aku rasakan macam mungkin diorang akan bagi kita something yang memang betul-betul kita inginkan dekat dalam sebuah game adaptation. Alright. So memandangkan kita tiada komen, kita akan terus kepada top 3 plots dalam episod pertama The Last of Us. Alright, so segmen pertama kita malam ini ataupun plot pertama kita adalah tentang Act 1 in the beginning, di mana kita ada pre-prolog yang balik ke tahun 1968, kemudian ada prolog daripada tahun 2003. So untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Hadi. Sebagai seorang series watcher, apakah pendapat anda tentang babak pembukaan siri ini, di mana kita ada wawancara di antara saintis di TV pada tahun 1998 tentang the coming malapetaka yang mungkin dibawa oleh Cordyceps fungi ataupun kulat Cordyceps sekiranya ia mutate kerana global warming dan boleh melompat daripada hanya menghidapi semut kepada manusia. FYI, babak pembukaan ini tidak pernah wujud dalam video game The Last of Us dan ditulis oleh Craig Mazin specifically untuk menonton siri TV ini yang tidak pernah main game. So silakan. Okay, maksudnya scene ni tak ada dalam game dan ditambah ke dalam siri. Orang kata sebagai satu perkenalan lah kepada audience, which is good bagi aku, which is memang bagus sebab dia pandai membezakan antara video game punya storytelling dengan siri TV punya storytelling. Macam video game, maybe video game dia tak terlalu perlu sangat untuk dive into the origin story sebab it's all about the experience in the present. Orang just perlu tahu, okay, there's an outbreak, dah jadi 20 tahun, now kau dekat dalam the present time or the future, dan kau kena hadap je dengan the society yang ada dekat dalam game tu dan dengan the creature yang ada dalam game tu. No need to know the infection come from where ke apa benda ke, just to get a little gist of it pun okay. Even sebenarnya kalau tengok
macam game-game sebelum ni pun dia tak dedahkan pasal origin. Kalau paling dekat aku rasa is Resident Evil lah kot. Resident Evil dia tak jelaskan betul-betul dalam game dia daripada mana the T-virus tu apa semua, dia bagi glimpse-glimpse saja. But then bila Resident Evil punya game keluar, dia buat totally origin story, baru dia bagi tahu macam mana apa semua kan virus tu merebak semua. So yang ini, yang aku suka ini, dia tak try hard untuk menunjukkan yang virus tu ataupun the fungi tu dia tak tunjuk betul-betul macam fungi tu infected ke apa ke. Just with the interview dekat 1968, bila it's a scary world dia bermain dengan reality juga tau. It is something scary. Kalau contohnya kau mendapat sesuatu fakta lah daripada YouTuber ke, daripada artis ke, daripada influencer ke, kalau mengatakan yang dunia dah nak kiamat. Dunia dah nak kiamat berdasarkan kajian yang kita telah dapat, berdasarkan berita apa yang kita dapat, dunia kita akan kiamat, akan datangnya satu outbreak bla bla macam ni. Kita rasa macam okey, ada orang yang akan percaya, ada orang yang tak percaya, ada orang kata teori konspirasi, ada orang kata ini adalah benda yang macam untuk menarik perhatian. Tapi dia lebih menyeramkan kalau benda tu datang daripada ahli yang pakar, daripada saintis. Kalau saintis sendiri berkata, dalam masa 5 tahun kita akan ada outbreak virus. Confirm chaotic lah dunia kan. Orang akan macam rasa kacau bilau lah, sebab orang lebih percayakan macam doktor dan juga saintis berbanding ahli politik, influencer ke artis ke apa semua tu. So dekat sini dia just menggunakan, orang kata the terrifying punya scene hanya berdasarkan interview, which is bagi aku berkesan bagi aku sebab aku pun kenal pelakon-pelakon John Hannah, and then the guy from Mythic Quest pun ada juga, daripada Silicon Valley pun ada juga. So bila diorang berdialog dalam tu, and then the scientist tu just bagi tahu pasal fungi, dia just bagi tahu pasal fungi dia, which is kita sedar yang ini memang first time walaupun aku ada buat research sikit pasal LAST of US punya game, tapi pasal infection tu aku tak tahu langsung kenapa zombie ke apa ke. Sini dekat dalam sini baru aku tahu rupa-rupanya fungus, yang ni kulat rupa-rupanya, which is lagi menyeramkan sebab kalau virus, kalau contoh dalam game-game ataupun cerita-cerita zombie lain, dia bagi tahu virus tu macam buatan manusia. Virus buatan manusia, so kita rasa macam manusia tak buat, tak ada apalah kan. Tapi when it's nature, kau rasa macam it can happen to us anytime. Lagi pula dia bermain dengan global warming lah apa semua kan. So dekat situ bila dia kata fungus yang boleh infected people, yang boleh mutate, then dekat hujung sana dia kata kita berapa kali manusia boleh menang dengan evolution apa semua kan, boleh menang dengan virus, boleh dapat antibody, but when fungus control us, then we lose. Itu je dia kata, we lose, dah cut. And that lepas tu dia kata bro, tak ada vaksin, tak ada ubat, pasal ni adalah nature. Ini bukannya virus, ikan bro, itu macam tak ada vaksin, tak ada ubat, sebab vaksin dengan ubat tu adalah something yang kita kena cari, kita kena buat sendiri. Tapi macam mana nak lawan balik dengan nature? Individual dia akan tunjuk balik lah, nature lah yang akan lawan balik nature. Suddenly tiba-tiba cure tu akan datang daripada watak Ellie tu kan, watak Ellie tu dikatakan immune apa semua. So itu nature ni memang kau tak boleh nak lawan kalau tak ada dia punya vaksin, tak ada dia punya ubat ke benda ke. So kau memang kena mengharapkan miracle daripada nature itu sendiri, which is aku rasakan very brilliant daripada apa yang ditunjukkan dekat awal-awal episod ni. Dan setahu aku kalau dalam game, the outbreak happen in 2013 kan, compared to live action. Ya, kita akan bincangkan tu dengan musim. Okay, alright. So itu je lah aku punya komen untuk yang pasal babak saintis ni. Oh yeah, memang bone chilling. Ada way to start the series. Kulat tu kita buat makan dia, fungi. Itulah kan. Tak, aku suka cara dia cakap, don't worry, selagi badan manusia tak naik sampai ke 19 darjah Fahrenheit Celsius, kita okey. Lepas tu kau fikir macam, oh my god, sekarang ada global warming sia. Orang boleh mutate. Aduh. Kind of cool lah that it starts in Indonesia. I can't wait to see
apa pelakon Sri Asih tu. Alright, seterusnya soalan kedua adalah untuk Munif. Sebagai seorang Last of Us gamer yang tegar, apakah pendapat anda tentang keputusan dua penulis, Craig Mazin dan juga Neil Druckmann, untuk mengubah prolog kematian Sarah kepada tahun 2003 dan juga kisah Joel dan Ellie berlaku pada tahun 2023. Ini berlainan daripada video game asal di mana prolog adalah pada tahun 2013 dan kisah Joel dan Ellie pada era 2030-an. Adakah anda setuju dengan perubahan yang dilakukan oleh Mazin dan Druckmann ini untuk menyenangkan series watchers seperti Hadi menghadam series Zombi? Okay, so the change dalam timeline ni, not only aku setuju, malah aku expected dah lah this updated timeline ni. Pasal The Last of Us is a game yang sangat immersive. Kalau kau tengok why the fans suka the game, they can mostly cakap pasal the world, pasal kau sucked into the story, kau relate dengan the characters, which is important, that term, relate or relatability lah. The guys behind the game, they know that the relatability itu is one of the main strengths of kenapa orang suka the game. So aku tak terkejut pasal bila dia pernah adapt into TV series, the first thing yang the showrunners akan consider is macam mana untuk bagi ada that relevance and relatability tu balik. Sebab sebagaimana kita tahu, game ni pun dah lama, dia keluar daripada zaman PS3 dulu kan. So kalau dari sudut timeline, kalau jauh sangat from where we are now, dia jadi macam tak apa shock. Kau akan just sedikit detach dia. Kalau macam katalah timeline benda tu jadi is as per game 2013 maybe contoh kan. Tapi we are living in 2023 tau. So macam we know like jack shit happen in 2013 tau. 2012 orang nak kata that Mayan punya End of Days tak jadi pun. Atau macam 2013 jadi macam ni. No, it didn't. So dia jadi ada that mental block sikit. Dia tak relate, this is fiction, aku tak immerse. Tapi kalau dia buat macam too far into the future pula, macam katalah macam kau go down the route of Terminator kan, cybernet lah apa semua, jadi tahun at that time lah, masa baru keluar lu, jadi tahun berapa mak nenek lu, orang macam tak relate. So kau tengok Terminator, nothing much is said about the futurescape tau. It's just robot to mind the present, jadi gila babi in the present, that's where the focus is. No one cared about that far future. So again, orang tak relate. So ditambah pula dengan our present time pula, adalah memang bergelumang dalam dunia yang pre-pandemic kan, dengan COVID dengan apa semua. So it is a no-brainer that the showrunners yang memang terkenal with their techniques untuk create a relatability to the IP akan tie back the story ni, bagi cerita Joel yang time skip ni start during our year, which is a pandemic ravaged year. So sebab tu kalau kau tengok macam ni macam game lama kan, tapi bila Last of Us keluar, kau tengok the first 30 minutes tu, kau tengok the interview tu rasa kenapa rasa macam sangat relevant to our time sekarang, padahal ni game PS3 je. So that is actually a stroke of genius yang dia move the timeline to better fit our present time. Dia jadi macam jalan parallel so to speak, sebab dia nak sebagaimana macam dia nak kita masa kita main game dulu, nak rasa macam we are living in that quarantine zone, we are living in this fucked up times. Kalau kau avert your eyes from the PlayStation, kat luar ni dinding, kat wilderness tu penuh dengan infected kan. So the same feel dia nak bawa bila kau tengok the TV series. When you get off your laptop, bila kau tak pandang kau punya screen, kau pun you are in that quarantine zone, in that time, di luar rumah kau, beyond kau punya wall infected kan. So dia suka create that immersion and that timeline is one of the tools yang dia manipulate untuk further enhance that immersion. Memang jackpot lah dengan kita baru habis COVID lagi. Sangat-sangat kena. Sangat-sangat setuju.
And aku suka bila dia ubah from 2013 prologue tu pergi ke 2003. Kau nampak kelainan juga dalam Sarah bila dia tanya, is it a terrorist attack? And then bila kau tengok kapal terbang tu jatuh, kau macam, ni baru lepas 9/11 sial. Kan? So, it was pretty nice, man. It was pretty nice. Which is kalau kau tengok aku actually ni one more thing about your point tu kan. Aku tak tahu, maybe sebab tak tahulah, maybe saja nak tease the viewers maybe yang tak pernah main the game, macam tak not really sure what the fuck is going on kan macam kau cakap lah, benda ni dia set to timeline yang dekat-dekat with ialah war on terror masa tu kan. Lepas tu at the same time ada scene kapal terbang jatuh pula masa tu. Lepas tu before that kau perasan kedai yang Sarah tu pergi tu, dia pun macam Middle Easterner, ada macam lagu Middle Eastern dalam kedai dia kan. Ya. So katalah kau pergi completely blind, kau research pun tak, kau Google pun tak, kau kan kejap, dia ni takut sebab dia ni tengah racial profiling ke, cerita ni pasal teroris ke pasal apa? Ya. Ada polis, ada ambulance lalu kiri kanan, terus dia macam tutup kedai. Yeah, that was very it's a teaser. It's very subtle lah. Dia imply je. But the more you think about it, the more the world comes alive. So betul. Sebab ni kalau aku just nak tambah one more thing, actually it's more for recommendation lah. This technique yang storytelling technique yang depa pun pakai dalam video game juga is macam cakap ni, that subtleness tu is by design tau. Kenapa? Sebab in real life kau tak ada orang one man army lawan 100 zombie. Bila zombie datang ada lagu dramatik gitu on the horizon, ada 1000 hot datang, tak ada Sebab dia again part of dia punya immersion, sebab strength of the game and the TV series is dia punya immersion. Dia relate this fantastical horrific things dekat dengan real life Dia bagi benda tu macam outrageous tapi macam boleh jadi. So real life is very mundane Real life is very dia tak dramatik So sebab tu dalam game and even the TV series dia buat macam dia bagi hint je, kau dengar ni kat Jakarta tengah jadi ni, lepas tu kat luar cara bunyi siren macam ada roadblock lebih sikit pada biasa. Kenapa? Dia tak tunjuk macam ada orang duk lari dari jauh ke atau apa, macam you so confused. And memang to the normal guy you probably think benda ni macam teroris tu tiba ni ada kedai muslim sini lah, macam what the fuck is going on kan. So aku punya recommendation Zat kau cakap, kalau korang rajin lah, ada satu manga ni, dia actually dah buat movie adaptation tapi kita tak tengok. Tapi dia seorang manga yang tajuk I Am a Hero. I Am a Hero tu dia punya build up to when dia cerita macam zombie jugalah. Dia punya build up to when before the craziness starts. So sama macam Last of Us ni. Dia tunjuk main character ni pelukis manga, dia tengah jalan, fikir saya girlfriend dia, fikir ada duit tak nak bayar sewa, tapi macam kat belakang kat TV tu duk macam berita hari ni ada orang gigit dia ni, dah masuk wad gila lah, tak tahu pasal apa lah. So macam very very mundane, suddenly shit goes down. So they are using the same techniques They're mundane by design, which is really brilliant. Ya, realistik lah. Dia memang jadi realistik. Ya, silakan. Okay, tu yang kalau aku nak tambah sikit, bila the showrunner dia bagi tahu this series will not be as violent as gore ataupun action packed, aku agak faham bila dia cakap itu, sebab dia tahu apa yang dia nak sampaikan. This is a series, this is a video game, dan dia siap bagi tahu kata action ataupun babak-babak violent tu akan ada kalau memang betul-betul diperlukan dalam siri ni. Maksudnya ianya berkaitan dengan cerita tu. Bukannya macam siri ataupun filem zombie lain ke apa ke yang macam unnecessary action, unnecessary zombie fighting apa semua tu. So sini nak tunjukkan yang zombie tu ada, the creature tu ada, tapi dia tak ada macam nak terus tunjuk dia berlawan dengan zombie kemudian, because it's not the story. The story tu pasal macam mana dia nak bawakan Ellie tu keluar daripada situ, and then yelah, the story will go on apa semua kan. So aku agak faham, aku agak suka, walaupun macam ramai yang macam question pasal apa yang creator tu cakap, but at least dia tahulah dia trying to inject realism dekat dalam dunia zombie apocalypse macam ni. So dia tak kata macam
dia tak, dah zombie apocalypse, dah outbreak tu dah terjadi 20 tahun. Dia takkan macam ada macam zombie fighting ke, zombie kau nak berlawan ke apa benda ke. Tu kalau kau nak tengok kau nak cerita lain. Tapi yang ini they really serious doing it. They really serious. Dia orang macam aku rasakan memang dia orang kaji how the society will works, how the community will works, how the government will works dekat dalam dunia zombie apocalypse ni, which is very good lah bagi aku. Alright, soalan bonus untuk Munir ya. So sebagai seorang gamer, adakah kau terkilan bila kita nampak racial casting dalam prolog ni? Kalau kita tengok Joel dan juga Tommy dah jadi Latin American, dilakonkan oleh Pedro Pascal dan juga Gabriel Luna. And then tiba-tiba Sarah pula jadi macam mixed black kan, Latin American lah tiba-tiba when it's not that in the game, right? She's blonde ataupun she's blue-eyed. So apa pendapat kau? Silakan. Okay, yang ni bagiku is one of those racial castings yang aku tak ada problem with lah. Baca race band yang aku tak ada problem with. Pasal here's the thing, masa aku admit lah, masa mula-mula dia pun announce Pedro Pascal nak jadi this Texan true blue American Joel kan. Lah tu aku macam okay, ni he's no doubt a very good actor, Pedro Pascal kan. Tapi macam mana he's a fucking main character tau. And aku dalam kepala aku ada this impression of Joel yang macam sekian-sekian dan this white American dude kan. Lah tu pasal anak dia pun semua tak payah cerita lah. Memang Caucasian pun. So tapi kan aku cakap tak apa, macam just give it a chance. I'm gonna watch it anyways. So kalau nak complain sekarang pun macam tak guna ke kan. Tapi bila aku tengok the movie, aku tak tahu lah. Aku rasa this is the mark of a good actor tau. Sebab aku tak nampak langsung macam Latin ke, Bulancau ke. Aku nampak dia Joel tau. Pedro Pascal. Aku sampai kadang aku tengok, aku rasa maybe dalam 40-50 minutes in macam tu kot. Lepas tu aku macam, kenapa aku tak sejaring ni? What the fuck? Macam mana? Dia punya lagak dia punya cara dia cakap. Bila dia tak cakap, dia tengah-tengah duk pandang something. Aku tengok, ni Joel tu. Macam mana dia buat tu? The acting is so good that the literally macam not only the racial tu does not matter because dia punya acting is so good. Tapi this tu setiap time the acting is so good sampai mata aku yang nampak macam dia physically pun nampak macam Joel. Somehow lah, aku tak tahu nak explain je lah. But that really is what it is lah. And even macam daughter dia pun, yang ni pun is another bijak juga. Walaupun dia pun race band. But we know that the daughter pun tak ada lah main like such a big part in the game. Definitely pasal ialah we know what happened to her and they just tugas is untuk menggerakkan plot. So whatever her race ke, muka nak sampai nak kena sebiji ke apa ke, it really didn't matter because she never mattered. Bukan kata never mattered in the game, but she just mattered at that beginning tu lah kan. Yang bijaknya diorang ni, sebab I think what they did instead is just got a really good actress, whatever the fuck your race is, and depa extend that prologue tu untuk buat the hurt tu lagi hurt when it happens. So macam sebab aku rasa depa very carefully calculate. Dia bukan jenis macam Velma. Kau lesbian, black for no fucking reason. Kau white. Kalau white kau jadi bangang lah apa semua. Dia tak ada. Sebab tu aku cakap, macam aku selalu puji The Boys juga. It's an existing IP. Dia gender band, dia race band, dia pergi mampus plot pun habis banyak gila lain. Orang suka. Because the changes so is creative based. Bukan socially based. So yang pasal watak Sarah ni, she is really good actress. Kau rasa dia punya wholesomeness tu, dia such a smart, witty daughter. And aku imagine, aku tak boleh bayang if I was a father to a daughter like that, yang sangat bijak, yang sangat caring, yang sangat wholesome, yang sangat sweet, and then that shit happen kan, aku nanti jadi gila. Seriously. So kau really feel the pain. And that was the point. Untuk extend the prologue, get a young actress who can really
carry that awesomeness, so the emotional smackdown tu akan lagi kena. So you see, the decision bagi aku behind that casting, dia ada some creative punya intention, not social punya intention. And because of that, kau Latin, kau Black, I don't give a fuck. You are good actors. It moved my heartstrings. Kau nak aku sedih, aku rasa sedih. Aku dah tengok scene tu banyak kali dah. I've seen this shit before. Lepas tu, fuck, kenapa sedih juga? Sudahlah. Kita dah tengok kan scene ni, siut betul lah. Lepas tu macam, the acting is so good. And the race band did not matter because we know it didn't matter for them juga. They just choose the best players for the most suited part to fit a creative narrative, bukan social. And it works. Yeah. It was not for agenda, it was for the show. It was to make the characters come alive. That's why aku setuju. Dan sebagai penutup, yes, that 360 degrees punya car scene tu aku macam itu ripped off from the game. Literally. The thing is, aku rasa A Quiet Place Part 2 ripped off the game for dia. Jangan terkejut lah. Aku dah pernah tengok dalam trailer, ni macam A Quiet Place ya. Macam dia orang kopi tu. So jangan kata The Last of Us ni rip off A Quiet Place. A Quiet Place rip off the game first. Macam tu kan. Seterusnya, Ajik Chaos bertanya, what if they recast Gerard Butler jadi Joel dalam second season? Kenapa? Macam kau tak pernah main game je ni. Aku tak tahu apa jadi dalam part 2 je ni. Dia kata dia nak cakap apa? Sebab The Last of Us selalu remastered, lepas tu berubah muka kan. So tu sebab dia nak recast daripada Pedro Pascal pergi ke Gerard Butler. Kononnya remastered version lah. Tapi lah, aku rasa dia tak tahu ni second season jadi apa. At least aku dah tahu dah second season jadi apa. Apa yang orang senang sangat dengan second season. They can cast Remy Ishak as Joel in the second season. It won't matter. Terbaik. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen pertama dan kita akan time travel 20 tahun ke hadapan untuk plot dari kita yang kedua. Alright, so plot dari kita yang kedua, kita lompat 20 tahun ke hadapan to 2023 di mana kita bakal membincangkan FEDRA Vs Fireflies. Alright, untuk segmen ni aku ada dua soalan. Soalan pertama adalah untuk Munif ya. Sebagai seorang Last of Us gamer, apakah pendapat anda tentang perubahan cara spores fungi ni merebak di dalam game, which is through the air sampai orang kena pakai gas mask, versus pilihan Mazin dan Drakman dalam versi TV di mana spores merebak melalui bites ataupun scratches from the infected. So that is a pretty, I think, important change. Tapi I guess dia nak, Pedro Pascal tak nak pakai mask dalam Mandalorian dia pakai mask macam kot. So takkan dia nak pakai gas mask dalam siri ni. So takut jadi macam Tom Hardy ni, asyik ada benda kat muka. Okay, so pasal this change, I didn't see that coming, but I also understood. Sebab bukan aku kata the game is problematic lah, tapi the way the game tu has set up, dia jadi susah sikit kau nak ada A-lister yang selalu nampak muka dia. Sebab dia airborne kan. So lah tu kau benda ni pula kau nak buat series 9 episodes, maybe 2 seasons apa semua. So kalau kau go with the original plot of the airborne punya spores tu, dia akan jadi one of two things. Either your star-studded cast tu akan sentiasa pakai topeng, atau diorang just fuck off, tak pakai topeng, and then kau punya feeling of threat towards the spores tu akan hilang. Macam, alah dia just nampak macam biasa, apa benda yang bahaya sangat ni, tak ada siapa infected kan. So in the context of the TV series, it's a lose-lose situation kalau dia kekalkan with the spores punya plot tu. So I understand the change, but I have to comment juga, kalau dalam game tu what deviate dia from the other zombie genre punya shows is pasal benda ni is not only dia dari nature, and dia just sejenis tumbuhan lah, fungi kan. So
while everyone else buat gigit-gigit, luka-luka, boy infected, they stand out sikit pasal no, this is not your man-made disaster. This is just nature doing its thing. So the spores tu you could say is the character of the show juga, the separator between other zombie movies. So yang ni nitpick lah, it's a nitpick. So macam aku faham kenapa dia take out the spores punya plot tu, tapi in return they went with a more typical punya approach lah. so dia in the end they revert back to a play safe punya route lah, which is daripada luka and gigitan, tapi adalah dia punya attempts untuk bagi nampak dia bukan zombie gigit, dia just still like dia ada macam that tendrils daripada mulut itu kan. So dia still nampak dia punya macam plant base lah, tumbuhan base tu. Dia bukanlah kan macam monster gigit orang kan. Cuma itulah again ni nitpick lah. Dia bukanlah bagi aku problem ke apa ke, tapi from the change yang dia buat, sebab maybe tak nak semua orang asyik pakai topeng and dia kan jadi susah gila. Tapi they did revert to something typical lah, agak play safe lah. But having said that, it's better play safe daripada benda tu jadi macam mana immersion breaking tau. Jadi tak masuk akal kan. Macam dia pun ni kata the threat is airborne tapi haram tak nak pakai topeng. That's worse tau. So kalau dia pun spread tu gigit, it's a zombie show. Like the casuals definitely no complaints. And the gamers pun faham takkanlah macam 24 jam pakai topeng. So I really think walaupun dia revert to a more typical punya zombie attributes, but they definitely gave it a long thought and it's not an obvious conclusion lah. Aku tahu there was a lot of thought process before finally they settle on this as a compromise lah. And even then I think it's a good juga decision sebab it's not immersion breaking, it's not problematic, and we get to see their faces kan. So okay lah. It's better for the storytelling kan. By the way, first time aku tengok dia punya Joel dengan Sarah punya neighbor yang makcik tua tu keluar toge kat mulut dia tu, is the toge part of the game? Maksudnya memang semua infected akan ada toge keluar from dia mulut ke jauh dia? Dia macam aku that toge tu also is something and they repurpose for this show lah, untuk tunjuk how the spreading of the spores tu jadi. So dah tak buat that airborne kan. Sebab seingat aku, the physical mutations lah of the infected ni, daripada runner sampai jadi clicker sampai jadi yang besar tu, is pasal externally the spores tu dia macam kerak, dia makin berkerak. So it slows down the infected, tapi yang makin banyak kerak tu jadi makin durable dan makin kuat lah. So yang early infected ni tak ada spores, clean apa semua, dia laju tu yang panggil dia runners. Tapi makin banyak spores tu makin dangerous and kuat tapi makin slow. So the nature of dia punya physical mutation tu, again sebab aku dah lama gila tak main game ni, tapi aku tak silap aku it's macam external lah, nampak macam tu lah. Yang tendrils very obvious punya tauge tendrils, so it's a mechanism they had to do for the TV series pasal again aku ulang, we understand kenapa dia tak buat spores, yang tu dah hands down. Tapi kalau typical sangat dia gigit macam tu pun tak shock kan, it's been done a million times. So aku rasa that's the compromise macam tendrils tu. Lepas tu yang kita nampak dalam episod ni yang meletup dekat dinding tu, is that the eventual conclusion of all infected? They will akan meletup dekat dinding macam tu ke macam mana? Ke this guy just didn't get anything to eat, so he dia macam mana? Okay, the spores ni, since they took it from their real life ant fucking punya spores kan, dia punya purpose of kenapa dia contaminate orang is macam bees buat pollination tau. Dia nak spread dia punya seed or spores macam to other bodies untuk dia travel lah. Sebab dia in a way, the spores ni is very primordial lah. Perangai dia macam binatang-binatang single cell organism dulu. Aku nak split sebanyak boleh so aku tak pupus. That's all I care about. So yang you tengok mamat yang tersadai kat dinding tu,
Pasal at the end of the day, bukanlah kata that is macam the ending of all macam infected ke apa ke, tapi kau boleh tengok mula-mula dia runless kan, lepas tu dia makin berat, makin banyak infection tu, dia akan jadi the big ones, dia akan jadi clickers apa semua. Kalau dia sangkut to something, say a wall ke apa, maybe the guy was starving ke, tak ada tenaga, tersadai kat dinding tu, so just like a plant, dia akan menjala. So what happened was that the spores so menjala and just do what plants do lah, spread sebanyak yang boleh kan. And the host body tu, okay, you've done your job, you brought us here, so dia dah jadi a husk, a shell of what a person once was. So sebab macam mana kau kan tengok this concept further explored sebenarnya in the second game when you see this thing called a rat king. Jauh lagi. That's a story for another day lah. Beberapa tahun daripada sekarang. Alright. So soalan kedua adalah untuk Hadi. Sebagai seorang series watcher, apakah pendapat anda tentang kehadiran totalitarian regime seperti FEDRA, the Federal Disaster Response Administration, yang memerintah survivors selama 20 tahun dengan kuku besi? Pada aku ini adalah realis versus the Fireflies, sebuah kumpulan freedom fighters yang cuba mencari ubat kepada pandemik fungi cordyceps ini melalui LE. Pada aku ni adalah idealis lah. So silakan. Okay, pada awalnya tu the function of FEDRA dengan Firefly ni dia tak berapa clear sangat. Even the story, the how they explain pasal peranan FEDRA dan Fireflies dekat dalam first episode ni pun dia tak jelaskan dengan exposition yang terlalu orang kata ketara sangat tau. Dia lebih kepada fokus pada watak-watak dia je. So kau faham kau faham sendiri je. Daripada watak-watak tu je dia dah bagi tahu. Oh, FEDRA ni macam ni, Fireflies ni macam ni. Kita banyak macam Fireflies dia punya peranan. Mula-mula kita tak tahu dia punya apa, kuburan apa ni, teroris ke apa kan. Dan Marlin just cakap kata, oh, apa? Kita rebellion apa? Dah 20 tahun still rebellion. Kalau dah 20 tahun it's not rebellion, it's a failure kan. So dia begitu dah tahulah, okay, sebenarnya dia dah fight dengan FEDRA ni daripada awal lagi dia dah fight. Dan FEDRA ni berperanan sebagai FEDRA macam FEDRA lah sebut kan. FEDRA ni dia berperanan macam bila sebuah negara tu macam US ni lah, apa yang aku dapat apa yang aku dapat rungkaikan lah daripada first episode ni is that once bila US dah memang kehilangan all the government tu dah tak demokrasi lagi, dah tak ada all the president apa semua tu, by right memang kalau dalam emergency akan tercetusnya martial law dan juga pemerintahan oleh tentera. So bila pemerintahan oleh tentera, so senang cerita FEDRA ni is a military dan dia diubah menjadi Federal Disaster Response Administration. Pada awalnya ini ala-ala macam kalau kita kat sini macam NADMA, macam yang handle bencana alam, yang handle bencana ke apa ke. Tapi lepas tu bila sesuatu department tu, contohnya lah kalau waktu COVID kita apa KKM kan. KKM tu paling berkuasa kan. Dan KKM waktu tu bayangkan sepanjang beberapa lama kita dekat Malaysia ni, bila yang kita nampak betul-betul KKM tu macam mengawal negara kita? Waktu COVID. Every time macam memang betul-betul apa yang dikeluarkan oleh KKM itulah yang dipercayai oleh rakyat, itulah apa yang diikuti oleh rakyat dan kemudian dibantu oleh MKN, Majlis Keselamatan Negara tu semua tu. So samalah macam FEDRA ni macam gabungan KKM, MKN, tapi bila lama-lama bila after dah 20 years dia tak tunjukkan sebenarnya macam mana leadership dekat dalam FEDRA ni ke apa ke, tapi kita just boleh bayangkan je sesebuah organisasi itu kalau sudah mendapat kuasa, dia akan menjadi macam satu totalitarian regime, dan bila dia dah jadi totalitarian regime, dia dah tak nak balik kepada pre-outbreak punya government dah. Sebab bila bila dia dah balik pada pre-outbreak punya government, dia dah tak ada kuasa. That's the reason kenapa dia tak nak ini
menjadi satu jawapan untuk mendapatkan cure bagi melawan fungi cordyceps ni. So berbalik pula dengan Fireflies, The Fireflies ni pula dia nakkan government macam sebelum ni balik, walaupun macam dia kita dah already lost kan, kita dah memang perlu hadapi kenyataan yang dunia ni memang ditawan oleh zombie. Tapi once ada cure, once ada jalan penyelesaian untuk selamatkan orang-orang yang boleh infected ke apa ke, benda tu dia boleh kembali ke masa sebelum outbreak lagi. Which is rasakan macam memang kontra lah dua ni, The Fireflies dengan FEDRA ni. So aku rasakan memang cantik bila apa yang dicakap berkenaan realist dengan idealist. Tapi dia FEDRA ni is not really totally a realist lah sebenarnya. Dia lebih kepada macam kuku besi yang cuba untuk elak daripada dia contain the world how it is. Dia tak nak kembali pada zaman sebelum outbreak ke apa benda ke. Dia nak dah macam bila dia dah control, dia dah boleh kawal semua manusia dalam zone tu. So what for, dia nak balik kepada dulu balik. Baik dia kawal apa yang ada sekarang ni. Dan dia boleh kawal the food ration, dia kawal sumber tenaga apa semua tu. Dan dekat dalam dunia waktu selepas outbreak tu, of course lagi susah sebenarnya untuk kau kekal berkuasa sebab the resources tu dah semakin tak banyak. Bila resources semakin tak banyak, lagi wujud kau punya kepentingan untuk kekal nak berkuasa. Dari situlah datangnya idea untuk diorang jadi totalitarian regime. Basically aku rasa benda ni macam dah banyak kali jugalah ditunjukkan kat dalam cerita-cerita zombie yang sebelum-sebelum ni. Tapi berlainannya kat sini bila ditunjukkan yang watak FEDRA tu is not your typical zombie villain tau. Dia tak ada macam dalam contoh Resident Evil kan. Kau tengok watak contohnya organisasi Umbrella tu. Lepas tu dia punya watak leader dia Albert Wesker, penuh style apa semua. That is not real. Itu tak real benda. Itu dah macam comical kan. Tapi yang FEDRA ni nak tunjukkan what if memang FEDRA ni adalah satu organisasi ketenteraan ataupun government yang real dekat dunia sebenar. So dia tak ada nak tunjuk ada leader dia yang akan macam gila kuasa ke benda. Dia just tunjuk the world how it is. Dia just tunjuk the FEDRA how it is je. Macam tu je. Dia tunjuk ada tentera, ada dia mengawal orang, dan lepas tu ada kumpulan rebellion bernama Fireflies cuba untuk reinstate balik the government how it was before the outbreak dengan mendapatkan cure daripada Ellie. So that's all. Alright. Sorry, aku hadapi masalah teknikal tadi. Alright, so soal kita ada beberapa komen menarik. Pertama daripada Kenji yang bertanya, mana nak tengok Last of Us ni? Yes, seperti Irfan menjawab, kita boleh tonton di HBO. So kalau korang ada HBO di ASTRO ataupun kalau korang ada app HBO GO, korang boleh tonton siri ni. Seterusnya, Irfan mengatakan bahawa teori daripada Reddit mengatakan yang fungi ni ataupun kulat ni originated from Jakarta, which tak ada dalam game dan puncanya adalah daripada contaminated flour. So that's why fokus dalam episod pertama kita dapat banyak flour based goods seperti pancakes, cookies dan cakes. So it's a nice touch lah. Dan juga the biggest flour mills in the world is in Jakarta. So that's pretty cool. Juga kita boleh expect yang Christine Hakim, pelakon Indonesia, akan ada dalam siri ini dan maybe dia menjadi punca kepada this whole pandemic. So it's pretty cool. And macam dia grow the mythology more beyond the game lah. So it's kind of cool that Neil Druckmann is helping to write this story as well. Komen terakhir, Ajit Kios bertanya pada Bapak Panelis, who is your favourite character? Aku rasa terlalu awal kot. Nak cakap who is your favourite character. Tapi vibes-nya nampaknya macam Joel lah kot. I don't know. He might be a douchebag asshole, so I don't know. We'll see.
Munif tak payah jawab, dia dah main game, so dia dah tahu semua karakter. Hadi, apa pendapat? Tak tahu lah. Aku rasa je lah, Sesi terlalu awal. Of course lah kalau orang kata default answer tu watak Joel lah, sebab Joel tu paling ni kan. Tapi but untuk this first episode saja, aku kena bagi kredit dekat pelakon watak Sam. She really did well. Saya aku cakap. Tak kisahlah rest band ke apa benda ke, but memang they give macam satu penghormatan untuk watak Sarah tu melalui satu scene waktu dia bangun, dia tengok bapak dia tak ada. That scene alone tu aku rasa macam dia captured satu perasaan ketakutan pada kanak-kanak tau. So benda tu feel tau, rasa tau. So tu lah satu tu watak favourite aku tak episode ni. Betul, screen time dia limited but left an impression. Betul. Yeah, and considering tak, sebab she could have easily been hated sebab watak dia macam tak banyak sangat in the game. They expanded on it. Tu race band lagi lah apalah, tapi macam left an impression. I mean she did a really good fucking job serious. Yeah man. And then kalau korang tengok dekat YouTube channel HBO, dia ada inside the episode. So at the end of every HBO series episode setiap minggu, you have a inside the episode which is about 5 to 7 minutes talking with the creative team. Rupanya pelakon Sarah tu might be Australian. Pasal dia punya logo Australian, aku macam what the. So aku tak nampak dia berapa black sangat pun. Nampak dia macam ada, yalah, nampak dia macam Maureen, macam New Zealander sikit pun. Maybe lah. Alright guys, so dengan itu berakhirlah segmen ini dan kita akan ke plot menarik kita yang ketiga. Alright, plot menarik kita yang ketiga adalah tentang hope ataupun permulaan Joel and Ellie's journey. So dalam segmen ini aku juga ada dua soalan. Soalan pertama untuk Hadi, sebagai seorang series watcher, apakah pendapat anda tentang Joel yang tiba je menjadi baran sehingga membunuh Officer Bullets and Pills apabila Ellie digertak dengan senjata dan lampu suluh, mirip bagaikan cara Sarah mati 20 tahun lepas. Aku macam kesian tu Bullets and Pills. Dia sempat satu babak je bercakap, lepas tu lagi satu babak kencing, the next time dia dah mati. What the hell? So this is how aku katakan macam good writing lah. This is how good writing lah. Macam aku tak nak bagi kredit pada siri ni sebab aku tengok sikit, aku ada tengok comparison dekat video game juga. So dekat video game pun dah ada scene tu. So which maksudnya the storytelling tu memang daripada game lagi dah ada dan diorang kekalkan benda tu. Cuma berlainan je sikit waktu yang waktu yang the present time tu patutnya ada dua askar kan, dua soldier kan patutnya, tapi dia jadi satu. So mungkin dekat situ just nak tunjukkan yang macam maybe satu askar tu lebih logik untuk diorang nak fight berbanding dengan dua. Sebab kalau dua tu macam seorang dah kena belasah, takkan seorang lagi dulu diam kan. Takut Rambo sangat ni. Macam Rambo sangat. So dekat situ dia gunakan macam, lepas tu dia guna pula watak yang memang Joel dah kenal. Joel dah kenal watak tu, and the dialogue macam sangat-sangat macam orang kata relatable dengan waktu nak selamatkan Sarah daripada waktu dia berdepan dengan askar yang dekat opening sequence tu. Sebab dia cakap macam we can fix it. Bila dekat present time, bila dia cakap situ, dia berlainan sebab dia kenal dengan soldier tu. So dia percaya benda macam benda tu memang dia boleh kau team lah dengan askar tu. But then bila memang macam dia realise yang askar tu macam sama dengan apa yang askar dekat opening sequence tu buat, dia tengok macam dah tak ada beza antara FEDRA dengan US military. Orang dua-dua ni just nak kekalkan mendapatkan kuasa ataupun nak contain walaupun apa saja yang jadi, dan benda tu memberi kesan sebab dia sangat relatable antara dua-dua watak Allah. Dan dekat situ
yang cantiknya dia buat dekat penghujung kan. Dia buat kat penghujung episod. Daripada awal perkenalan Joel dengan Ellie ni, dia tak tunjuk dia orang distrasi. Dia yalah bergaduh-gaduh semua kan. Tapi dekat situ, dekat hujung episod ni dia nak bagi audience tertangkap sikit, nak bagi tahu yang sebenarnya Joel in the end finally dia nampak yang Ellie tu macam anak dia pula. Which is pada scene waktu Joel diperkenalkan lepas awal yang ada watak perempuan dia orang kena bakar badan yang infected semua kan. Tapi perempuan tu macam kawan dia macam tak boleh sebab budak kecil. Aku ingat macam Joel pun tak boleh sebab mungkin dia akan ingat anak dia ke apa kan. Tapi okey, maksudnya waktu tu Joel dah move on. Dah broken. Joel dah macam dah broken gila-gila lah. Tapi that scene dengan Askar dengan bullet and pills tu macam trigger balik dia punya memori tau. Dia trigger balik memori dia fikir balik kan. Aku dah bro gila kan. Suddenly tiba-tiba jadi situ betul nampak pula Ellie tu dah ala-ala macam anak dia. So dia macam rasa okay, yang sebelum ni yang dah mati aku boleh lah main bakar-bakar you. Tapi this one aku ada second chance. Aku ada second chance to really fix it. So that is interesting. This is a story about second chance pada Joel tu. Dan aku rasa aku tahulah apa yang jadi dekat ending The Last of Us ni. Apa jadi pada watak Joel dengan Ellie nanti kan. Benda tu akan ada kaitan dengan motivation Joel kenapa dia nak pertahankan Ellie. So cantik lah dia punya. Aku juga cakap if they really did it well dengan the upcoming episodes, kita akan nampak satu character growth dan character development yang sangat-sangat bagus pada watak Joel dan juga Ellie. Alright, so soalan kedua adalah untuk Munif ya. Sebagai seorang Last of Us gamer, apakah maksud tersirat di sebalik Ellie not looking away apabila Joel was beating the officer into a pub? Reaksi ini amat berlainan daripada Sarah yang menangis terdesak-desak bila tengok Joel kill their elderly neighbour yang infected tu. So sebenarnya is Ellie a psychopath? No spoilers untuk orang yang tak main game lagi, but silakan. Okay lah, macam as of now baru episod 1 kan. Aku just boleh ulas ni in this way lah aku cakap. Maybe one thing yang ramai orang forget bila dia tengok series ni, or even bila main the game pun, is that Ellie is kalau zaman-zaman COVID ni orang kata anak-anak pandemik lah. So dia tak pernah satu saat pun merasa dunia normal tu macam mana kan. So kita tahu macam Sarah tu sebagaimana ditunjukkan dalam prolog tu, tender loving care, sayang ayah dia, pergi sekolah, lepak-lepak dengan jiran, live in a normal world. So bila jadi ada brutality macam tu kan, macam ayah kau pergi ketuk nenek jiran kau sebelah tu sampai bocor kepala dia, that is breaking the norm. So Sarah tu jadi macam oh what the fuck kan. Tapi fast forward 20 years later and Ellie is not even 20 years old, meaning she was born into this neraka on earth you know. Dia lahir sini, she has seen so many shit in her life. Kalau kau nak buat research, kau akan tengok actually Ellie even before this part yang kau tengok dia dalam series ni, dia dah went through macam-macam lah sebenarnya. So setakat tengok kan orang belasah each other, bunuh each other, it's not exactly macam something new. But itulah, it's just kalau kita cakap strictly from psychology lah kan, dia someone yang tak pernah tahu dia punya parents siapa, was raised mostly in a military punya orphanage, adalah orphanage of a military kan. Lepas tu tender loving care tu memang kurang lah. Sebab tu dia jadi very rough around the edges tau. Sangat kasar, sangat ganas. The one thing yang dia ada semblance of love pada Ellie yang kau boleh tengok episod ni is sayang dia pada dia punya pocket knife tu. Bila dapat backpack dia, dapat itu dia cari first. Pisau dia. So memang senang cerita dia fucked up lah. Tapi bila tiba-tiba bila dia tengok the violence yang Joel tu perpetrate tu, it's a few things lah. Number one is that dia tak berpaling sebab okay, I've seen violence in this
post-apocalyptic world so data macam tak ada macam rejection punya reaction to that lah. Tapi at the same time, this is probably one of the few times, tak pun the first time yang ada orang betul-betul openly bersungguh-sungguh protect dia tau. Or at least ang kepala dia macam tu lah. So kalau kau letak diri kau dalam kasut dia, it's something to take in and appreciate kejap. So for now episode 1 aku ulaskan dari sudut psikologi dia lah. Kenapa why she react like that lah. Tapi itulah, watch her character develop and grow as we go on the episodes lah. Cool. Aku tak sabar nak belajar lagi tentang pocket knife tu. Dan aku rasa Marlin ada name drop Riley yang aku tak Google pasal aku tak nak tahu, but I think there's something there. Yes. Alright, soalan bonus untuk korang. Apa pendapat korang tentang that radio playing songs from the 60s, the 70s and the 80s? That cannot be Tommy, right? Because kalau tu Tommy, dia tahulah Tommy hidup. So was that even in the game? Kita mula dengan Munir dulu. Silakan Munir. That smuggler's code tu aku tak ingat if it was in the game or not. Jujur cakap lah. Sebab it's been a while kan, zaman PS3 kan main. Ada macam-macam in the game tu, tapi I cannot remember that radio punya part tau. So aku can't say for sure if that part was there or not lah. Tapi could it be Tommy? I don't think it's Tommy, you know. I don't think it's serious. Probably like some other implication lah kot, tak tahu lah. Most likely where he gets the drugs from Atlanta lah. I guess that's why he uses the radio as like 60s are the drugs, 70s got better drugs, 80s things that because it is it's a smuggler's punya code and kita tahu okay, udah in the context of this show lah kan. Actually tak boleh ke, ada few things yang kalau aku cakap spoiler pula, so tak apalah. But basically we leave it as of now. Aku punya pendapat, I don't think it's Tommy lah as of now. Okay. Dan Hadi, apa pendapat kau yang radio ni telah digunakan oleh the showrunners untuk main lagu apa-apa dia nak pun? Dalam trailer it was Aha's Take On Me, dalam episod ni it was Depeche Mode. So aku macam, just because ada radio dia boleh sample je, aku nak lagu Depeche Mode hari ni, esok aku nak lagu Aha. Lepas tu Ellie buat joke tentang apa, Wake Me Up Before You Go macam sial. So silakan. Dia aku rasa yang best je tu tentang ni, aku katalah the show not tell tentang betapa bahayanya dunia luar daripada quarantine zone tu. Yang aku suka is that bila dekat penghujung dia kata macam 60s nothing new, nothing new, and then lepas tu 70s ada new stuff, and then 80s something bad will happen, and then kalau tak salah aku, lagu yang kat hujung tu keluar adalah 80s. Lagu 80s, dan lepas tu diorang dah diorang tunjuk pula diorang dah keluar daripada quarantine zone. Dan tunjuk pula bangunan-bangunan semua dah runtuh, semua dah ada suara clickers tu kan, dekat background. Dia kata macam dia just nak bagi tahu kalau in the writing concept lah dalam series ni, dia nak bagi tahu something bad will happen in upcoming episode. Tu je, tu punya message dia. Something bad will happen. Tersirat lah, amat tersirat. Amat tersirat. Dia benda tu penting sebab kita boleh tengok reaction Joel bila Ellie kata wake me up when you wanna go. And then lepas tu Joel tu shit. Itu macam lala kantor rupanya kena trik je dengan Ellie. So maksudnya it's really something bad. And then lepas tu lagu tu pula keluar waktu diorang keluar daripada quarantine zone tu. Means that habis lah korang. This first episode, yes, kita tak dapat apa-apa. Kita dapat macam tengok a few runners je kan dalam episode first. Sebab diorang kat quarantine zone. Nak set up dulu benda. Then after this, aku tak tahu nak cakap apa, this first episode yang walaupun kita baru contain dekat dalam quarantine zone pun kita dah rasa enjoy. Tak tahu macam mana lagi upcoming episode nak tunjuk yang diorang tengah keluar pergi ke satu tempat lain pula tu. The journey outside the quarantine zone tu yang tunggu je lah, something bad. Yeah.
So kita ada satu komen untuk segmen ini. Muhammad Nur Faiz bertanya, apakah pendapat korang tentang pelakon Ellie, Bella Ramsey, acting dia? Aku rasa even though she doesn't look like Ellie from the game, tapi Bella Ramsey ni memang dah berlakon dalam banyak siri HBO lah. I think she was in Game of Thrones the last 2 seasons, dan dalam His Dark Materials pun dia ada juga. So dia ni memang anak emas HBO lah. And I feel like the casting is okay. She can actually act. So walaupun muka dia tak nampak macam Ellie, but I think she will bring something to the role lah. Apa pendapat kau? Silakan, Munif. Dia kadang-kadang untuk jawab soalan ni kita kena buat a comparison lah. Macam contoh, if not her then who kan. So aku dengar ada juga orang duk cakap macam kenapa tak panggil, well sekarang Elliot Page lah, or cari someone who looks like him, her kan. Tapi kena ingat ke, the thing is the guys at Naughty Dog, mereka pala tahu lah, memang pandai-pandai buat model Ellie tu nampak macam Ellen Page back then. So macam she's not attached to the project pun, dia tak buat ni voice work ke mocap ke apa benda ke. So macam nak cakap, so in comparison, katalah kalau kita pentingkan macam rupa tu nak bagi sama kan. Kalau kau ambil the actual Ellen Page lah untuk berlakon jadi watak Ellie ni, pun tak jadi tau sebenar. Sebab dia kalau kau tengok semua movie yang Ellen/Elliot Page dia berlakon, dia very tired worker punya energy tau. Dia macam lemah-lemah long lie sikit, cakap slow, ngantuk-ngantuk sikit. Dia tak ada that spunk tau, that sarcasm yang ada to the Ellie punya character. So benda yang aku nak cakap sekarang ni is, kalau kau cari yang rupa sebiji pun kan, and literally Ellie tu model from Ellen Page, kau ambil Ellen Page yang belakang watak tu tak jadi. Dia tak dapat capture that spunk and sarcasm and aggression of the character Ellie dalam game. So untuk aku, then we go back to the Last of Us TV series ni pun aku rasa sama dengan komen aku saya Joel tadi. Sebab mula-mula aku tengok, ya Allah kenapalah dia pakai si cik adik Mormon jadi ni kan. Rupa memang tak ada langsung tak sama. Tapi bila dia finally buat ni screen appearance, dia datang-datang tu rajang tray tu lah, apa benda tu dia buat kurang ajar dia apa semua kan. Lepas tu dia duk mess dengan Joel punya head apa semua. Dia jadi macam cakap saya Joel tadi, dia tengok macam tiba-tiba kenapa aku sampai physically pun nampak dia macam Ellie tau. Sebab dia punya lagak, dia punya motion, dia punya gestures, dia punya intonation, the words they use, cara dia campak those words. So that's Ellie. So bagi aku, again, the mark of a good actor is kau nampak nothing like whatever the fuck yang kau patut lakonkan pun, but kau believe your acting is so good sampai dia physically kau akan nampak macam memang nampak macam like the game character. Meaning you did your job lah. Sebab seriously, if not what, kalau kau cast Ellen Page sekali pun dengan dia punya macam energy dia, it not gonna work. Walaupun literally tu muka the model for Ellie tau. So I think we should give them a chance. They have given us reason to be optimistic with the first episode. See how it goes lah. I have no complaints setakat ni. Nice. See how it goes. Alright. So komen terakhir kita ada lagi satu. Ahmad Nasuha bertanya, episod baru hari apa keluar? So The Last of Us akan berlangsung for the next 8 minggu, dan episod baru keluar setiap pukul 10 pagi di HBO ASTRO, dan replay dia adalah dalam pukul 9 ke pukul 10 macam tu. Tapi kalau kau ada app HBO GO, kau boleh tonton anytime from Isnin pukul 10 onwards, 10 pagi onwards. Alright, so dengan itu berakhirlah 3 plot menarik tentang episod pertama The Last of Us ni. Sekarang kita akan ke harapan kami bagi episod minggu depan. Alright, personally pasal aku tak main game, I don't know where this story is going, tapi I look forward to it. They are going beyond the Boston QZ and then on their way to Montana. Aku rasa Montana, I can't be sure, but Hadi, apakah
expectation kau depan, silakan. Ya, okay. Expectation aku simple je. Aku pun sama tak tahu where the story is going. Tapi secara simple aku just mengharap next episode akan ada scene diorang bertemu dengan the creature tu lah. Stalker yang selain daripada runner. Jumpa stalker ke, clicker ke, siapa-siapa kan. Tu je, scene tu tak ada dekat episode 1, hopefully. Dan kalau harapan aku luar siri harapan aku maksudnya aku perasan macam in live pun tak berapa okay, not bad viewers, tapi macam aku tahu ada ramai lagi yang tak tengok sebab kekangan platform. HBO GO tu kita dah biasa dah. Kalau HBO GO tu memang viewer dia compare dengan Netflix, dengan Disney Plus ke apa kan, sebab dia punya content is very limit. Tapi tu nak buat macam mana kan, macam kita Netflix ni ramai yang access Netflix, dia punya siri dia macam ada yang okey, ada yang tak berapa okey pun. Macam HBO memang banyak yang betul-betul okey tapi tak ramai yang subscribe. Kita tak boleh nak compare lebih. So sampai sekarang tunggu HBO Max pun tak sampai lagi HBO Max. HBO nak harapkan HBO GO dengan, aku tak nafikan subscription diorang mahal dan untuk kualiti video tu berbaloi. Cuma aku berharap di future akan lebih ramai lagi orang yang tonton siri ni, yang main game, baik juga yang tak main. Sebab aku harapkan dengan apa yang promosikan tu membuka orang kata satu minat lah pada orang-orang yang macam tak tahu langsung pasal siri ni. Bila orang semua cakap best kan, orang tertarik nak tengok, so lebih ramai lah view tu dekat masa akan datang. Right. Seterusnya Munif, no spoilers, tapi what can we expect episode 2? Okay, so when they are trusted into the wild, and aku tak sure, okay, macam kalau apa nak expect particularly in episode tu, susah ke untuk aku cakap pasal dalam the game, and ni bukan spoiler lah, dalam the game dia punya narrative tu is split between seasons. Mula-mula dia ada your prologue, lepas tu dia start dengan summer, which is where we are sekarang. Lepas tu as the season goes on sampai spring lah kan. So tapi bila dia duk bagi tahu ni tahun berapa, dia tak tulis the season. So aku tak sure if they're going kan, macam dia tak tulis macam summer 2023 ke apa, dia just 2023 kan. So aku assume since season 1 akan tamat dalam satu season, dia akan jadi faster kot. So dia takkan spend between seasons, atau dia takkan so formulaic lah. Maybe 4-5 episode is dalam tempoh 2-3 hari je. Tiba-tiba episod yang 5 ke 6 ke dia akan itu seluruh winter ke something macam tu kan. Tapi on what we could expect sekarang, or what yang aku pun expect nak tengok, is all the factions of antagonist lah. Senang gitu. Sebab di luar macam Adi dia cakap nak tengok all the clickers lah, dengan dia punya zombie-zombie semua kan. Aku pun as a creature feature fan memang nak tengok semua tu, and not only nak tengok the creatures, tapi sebab episode 1 ni dah established they're so faithful to the game, tapi ni mostly just the prologue punya part kan. Aku nak tengok, are they also faithful to the game when it comes to, this is where you start playing the game lah sebenarnya kan. Kau out in the wild, scavenging, crafting things, lepas tu kau stealth punya mission, stealth kill opponents kau, benda yang tak payah lawan dan tak payah lawan, tak payah cari pasal. Bila fight or flight kena lawan. And then bila dia lawan tu pula macam bukannya macam stylo boleh drop kick zombie, tak. Very very kalut, very desperate, very scary, because these are macam regular people trying to survive. So again, macam cakap lah, kalau dia dah tunjuk yang dia so far dengan prolognya semua memang loyal to the IP, aku nak tengok how loyal will they stay to this is where the gameplay start. So kita tengok dari segi tu pun how close it is to the Last of Us punya experience lah.
So what you can expect bagi aku should be combat lah. It's time for combat lah. Either dengan the creatures or aku tak nak spoiler tapi berbagai kerenah manusia kat luar sana lah. Kau akan tengok lah. Not just the creatures kan. But having said that, benda tu leads to aku punya other harapan or kerisauan lah sebenarnya. Aku tak nak benda ni go down the route of the later seasons of The Walking Dead bila macam dia just jadi completely pasal konflik manusia and the zombies, so the creatures jadi afterthought kan. I know the game ni pun memang the main thing is the relationship lah between Ellie dengan Joel apa semua kan. But they have many fantastic infected so kita nak tengok semua tu, kita nak tengok semua tu beraksi, clash, interact dengan orang, get some kills. So kalau boleh jangan, at least awal-awal ni janganlah terus itu jadi macam Walking Dead sebab yalah dia ada banyak macam human punya opponents juga and aku tak nak dia jadi imbalance too much people on people kind of things kan. So maybe that's the bias of a creature feature punya lover macam aku bercakap lah. Tapi tu harapan aku lah. But yes, on what you guys can expect, the gameplay starts lah. So it's time for combat lah. Nice. Tak sabar. Alright, satu komen untuk segmen ini. Ahmad Naswar bertanya, actually Wan Muhammad kat mana ya? Lama tak nampak dia jadi panelis. Wan Muhammad sekarang dah jadi token magic. So dia setiap malam dia akan pergi ke kedai magic, dia menjual magic. Kalau dia tak pergi kedai magic, dia akan online buat sales magic. So itu merupakan career baru dia. So agak susah dia nak join kita. Aku dah ajak dia bulan March nanti untuk The Mandalorian, tapi kalau by March pun dia still busy, maybe dia tak dapat join kita sebagai panelis lah. So sama-sama kita nantikan, hopefully Wan Muhammad dapat join kita untuk siri The Mandalorian season 3. Alright, so aku rasa dengan itu berakhirlah kita punya sesi bedah malam ini. Terima kasih kepada para panelis kita, Hadi daripada Facebook page Hadi Abdul Hamid, Kaki Rivi kita Munif Malik. Thank you guys kerana menonton. Join us for the next 8 weeks di mana kita bakal tak sabar The Last of US setiap minggu. I think it's going to be one of the best shows of 2023. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan bedah top 5 trailer. Hari Ahad kita akan bincangkan Ejen Ali, hanya 2 minggu lagi tinggal. Hari Isnin top 5 berita, dan setiap hari Selasa for the next 8 weeks The Last of Us daripada HBO. Dia senang ingat gini lah, kalau pasport bedah tu maksudnya siri tu bagus. Kalau siri baru pasport bedah, kalau end up tak bagus, kita orang akan drop. Yes. So kalau kita bedah, kita bagus lah tu. Dah tak, no more shitty shows tak kisahlah kau Star Wars ke Marvel ke apa ke. Kita amat memilih tahun 2023 ni. Aku hanya nak kerja 4 hari seminggu. So dari 3 hari tu aku nak tonton benda lain, apa benda lain. Alright, guys, kita habiskan She-Hulk tahun lepas. Kita habiskan tu. She-Hulk, The Ring of Power. Oh my god. Teruk. Hopefully 2023 will be a better year. Alright guys, that's it for tonight. Majulah fandom untuk negara. Bye guys. Bye bye.